समझे मोर नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करुच्ची आयुष बेहरा ओडिया ब्लॉग मु आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भल थे आम तो एमती भलरे अच्छु आपण मैंने आम वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत देखु। हाँ 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 राजन आपण मानक जब आम वीडियो भल लगे ताले फास्ट लास्ट पर्यंत देखु आउ सब्सक्राइब करने को जमर भी भूलतुनि आ लाइक कमेंट करने को जमर भी भूलतुनि आसन देखिए आम न्यू ब्लॉग। तो एथर को एक्टिंग चलती तार रील्स चलती रील्स एक्टिंग जो रील्स करथला सेटा इन छड़ाई जोते छड़ा हम इना এইটা এনে ছড়া হবনি যেটা নিয়া জড়লা সেথেরে কলুনি নিয়া জড়লে সেইটা করতলে করা হতলা এইটা হলে এটা ছড়া হব পরে এটা তো গীত শুনি হবনি এথরে আমরা ইউটিউব রে ছড়া হব না। हां गीत शुणी हेबनी तो घर को सब जीवा खरा बहुत रहलानी से कौन लुंगी पिंधा अछि आज आउटे खरा मच अधिका रजनीगंधा फुल पड़ी जिबा कोडी इडी आज फुटी से दिन देखिथिलु कढ होइतिला आज चारटा जाई देखिया हां चारटा जाई देखिया ए जाई देखुनु रजनीगंधा एना खरा होछि बा हां सुंदा सी सोनी रे खरा खरा करके छिछतर करछि अरे पखाड़ा तुकु मटर गुनी बड़ा मटर ना घरे था हां घर करथले भल लगे बड़ा भी बुझवा पत्र पड़ी भल लगे पखाल टू आ किछि खाद्य नाही हो संसार हमर ओडिया घर तो पखाल भात हमको भल मु आयुष सहित गोटे प्रांक करजी मु आयुष को कहली जे आयुष मु आनी तो गोटे भल कुरकुरीटे आणिक आसी कुरकुरी मागुला मत मत मागुला मन दुख कर आसला मुझे कहली मुझे आयुष गोटे भल कुरकुरीटे आनी आ कि कहलानी मैंने रागी थी तो कुरकुरी खाऊला बोली से सी जाकि कौन कला जाकि खोजुची मैंने आस्ते आस्ते खोजुची कहीदेली तार छोट प्रांकटे मुझे सहित आसन देखा से केमी खोजुची आसन देखा कौट कौट जा खोजुची देखा आयुष कौन कर देखा आसन आयुष कौन हो रही भाईना माड होता ता ऊपर ना कौन भाई कौन गोटे खोजुची सी है कौन गोटे खोजुची सी कहबनी ना कौन खोजुची आज बाबा को कौन साहाଯ୍य करदे केमती मन दुखरे पचारुची देख कुरकुरी कौटी से गोटे मेसीन ऊपर थोड़ा भाई खाईदेला कि कौन जाने बाबा को लगे दौन बाबा खोजे साहाଯ୍य करेंगे बाबा हाँ किए आसला से खोजुची माने मन मैंने एत जोर खोजुची माने से पाऊनी है कि माने से कौट कौट खोजुची कुरकुरी आनी खाऊला है रागिली बोली से खाईदेला रागी टे बसी एडो मुझे बसी बसला कौन कली माने मिछर कथा कहीदेली है आई सहित मुझे प्रांक करी प्रांक होता तुम सहित कुरकुरी को आनी है एमती माड हम खाइले कुरकुरी है कुरकुरी खाऊला रागी कहीदेली बोली मैंने से खाईदेला मुझे बसीदेला रागी शुणिलानी मुझे डाकिली गाधेवाई मुझे गाधेले खाइबा ना केत डाकिली ना ना मुझे जेमती कही गोटे कुरकुरीटे आसी रखी ना कौट थी ना मुझे जाऊँ देखू खोजू देखिए से घन घंटे मैंने खोजुची आसिक खोजिकी आना बाबू है पाइल मिलानी कुरकुरी एत मन दुख हाँ नहीं आस एबे पर आनी खाई ना नहीं कुरकुरी हेबनी से
ଆଇସ୍ ପ୍ରାଙ୍କଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆରେ ଏଠି କଣ ଲୁଚିଛି ନା କଣ? ଲୁଗା ଲୁଗା ତ ଲୁଚି ଅଛି ନା, ତା ଗୋଡ଼ ଦେଖାଉଥିବ ଏଇଠି ଏଇଠି। ଦେଖା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ କେମିତି କେଜାଣି ମୁଁ କିଛି ଗଲାଣି ଏରି ଘରକୁ। କେତେ ଘାସ ଘାସ ସଫା ହଉଥିଲା ଆଜି। ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ ଯେ? ରଜନୀଗନ୍ଧା ଛୁଆ ଏ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଇଏ ଆଉ ଜାଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଘାସ ଗଛ ଉଠିଛି। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଗଛ ତାହେଲେ ବୋଧେ ଏଇଟା। ଛୋଟ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗଛ, ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଗଛଟି? ଗୋଲାପ ଗଛ। ଗୋଲାପ ଗଛ, ଏଇଟା ବି ସେଇ ଗୋଲାପ ଗଛ। ଏ ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ। ହଁ ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଗଛ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ ଲୁଗା ପଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ। ମେଘ ଆଇଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ ତ ସେଠି ମୁଁ ରକେଟ ରଖିଦେଇଛି। ରକେଟ କାହିଁ? ସେଠି ବା ଆରେ ହଁ ରକେଟ ଲେଖିଛି। ଏ ଛାତ ଫାଟିଯିବ। ତୁ ତ ନିଜେ ଦାଢ଼ରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଲୋକ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ି ଆସ ଏଇଠି ସିଧା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ଟା ଏମିତି ଏଇ ଘାସଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ନୁହେଁ ସାନୁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି କେତେବେଳେ ଦାଢ଼ରେ ତମେ ଦାଢ଼ରେ ଗୋଡ଼ ପକାଉନି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ତମକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଟୁକୁର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଲେଗିଥିଲା ତ ଘାସଟା ସେଇଥିଲା ଘାସରେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ଟା ମୁଁ ଏମିତି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସାଇକେଲ ଖସିଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘାସ ହେରିକା କାଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଘାସ କଟା ହେଉଛି ନା। କେତେ ଜୋର ଘାସ ହେଇଛି ସବୁ ମୁଁ ଛାତକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି ସଫା କରୁଛି। ବାବା ତ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଛାତକୁ। ଏଇଟା ହବନି ଏ ଯେଉଁ କଣିଟା ହବନି ଟିକେ ସେ ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ହବ। କଣି କ'ଣ ହବ ହବରେ ଚେର ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ଚେର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜବେଷ୍ଟରେ କେମିତି ଚେର ହୁଏ? ମାଟି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ହେଇଯିବନି ଚେର ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିକିରି ଚେର ଜଣ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କଣା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ସେଠି ଯୋଉ ଅଛି ବାଉଁଶ ମାଣେ ମାଣେ ସେ ବାଉଁଶ ଲଗେଇ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଆଣିନି ଲଗେଇ ହେଇଛି ସାପ କାଠି କାଇଁ ଜରି କୋଉ ବାଉଁଶଟା ନେବି କହିଲ? କୋଉ ବାଉଁଶଟା? ସେଟା ମୁଗ ଚଢ଼ି ପାରିବି କି? ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଇଟା ବା ଫାଟିଥିଲା ଆଜବେଷ୍ଟ କୋଉଠି। ବାଡ଼ିରେ ସେଇ ବାଟଟା ହିଁ ହବ। ସେ ବାଟଟା ଦେଲା ନା ନା ମୁଁ ବାରି ପଟୁ ଆଣିକି ଆସିବି ନହେଲେ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ହଁ ହେଇଯିବଣି। ସେପଟୁ ଦିଟା ସାନୁ ଲାଗିନି ସେଥିରେ ଦାଡ଼ୁ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ରେ ସାନୁ? ସେଠି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ବାଉଁଶଟା ଆସିଲା ତ। ଇଟା ଅଛି ତ ଯାଇ ହଉନି। ହଁ ଆରେ ଏଡ଼େ ବାଉଁଶ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଓହୋ ଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଲା ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଟା ଆଣିକି ସେଇଠି ଥୋଇଦେବ। ବାଡ଼ିଟା ପକେଇଦେଲି ସେ ଆମର କେତେ ଅଳିଆ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲ ଜଙ୍କ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଖାଇଛି ଖସି ପଡ଼ିବନି କେତେବେଳେ ଖସିବନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ? ଦେଖୁଥିଲି ଏପଟେ କୁକୁରଟା ଏପଟେ ଆଇଲା ହାରି ତ ମୁଁ କୁକୁର ଉପରେ କହିଲା ନା କ'ଣ ଓହୋ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ହଁ ଏଇପଟେ ପଳେଇବି ଦେଇକି ଏଠି ଉଡ଼ିକି ଆସେ ହେରି। ମମି ଏପଟେ ଆସିବ ତ ମମି ଏବେ ଏପଟେ ବି ଆସିଲା ହେରି ଏପଟେ ଗଲା। ପଳେଇଲା ତ ମୁଁ କୁକୁରଟା ଉପରେ ପଳେଇଲା ନା ଏଇଟା ଢିଲା ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛି ବାବା।